Hello guys! I'm Susan Vlog. So guys, naglalakad-lakad lang kami guys. Ayan, pinakita ko lang yung mga views ng yung nakikita nyo dyan. So guys, ang itim na lang pala namin dito guys. Ayan. So, ayan guys, ayan yung resort namin. Pwede naman kayo pumunta guys, La Casa Trio. So guys, ang ano pala neto, Purok 3, Calicid Norte, Cabanatuan, Nova Ecija. So guys, pumunta na kayo dito. So, ayan guys, naglalakad lang kami kasi dalawang ikot. So guys, ayan guys yung bahay namin. Yung nakita nyong bakod, yung may flag. Ayan guys. So guys, may kasama pala kami dyan na aso. Pero, sumusunod lang sa amin. Pero inampun namin yung aso namin. So, yan guys. So guys, ang gulo ng video ko, wag nyo nang pansinin. Ayan guys. So guys, i-follow nyo si mama guys. So, matagal na kami hindi nagpo-post last year. So, mag-post lang ako ngayon. So guys, ang haba! So, ayan guys, ayun yung nakikita nyo. Ayan, aso namin. So guys, ayan. Yan guys. So, ayan guys. Sayaw-sayaw pa si mama guys. Yan. So, ayan pala yung subdivision. Ayan. Sacred Heart. Ako pala yan. So, may sungki ako dyan guys. Alam niyo yung sungki. So guys, yung sungki, yung nasa taas. Ayan. Hindi ba kita guys? Nasa taas yan guys. Pero hindi ko papakita. Ayan guys. So, nag-usap kami dyan ni mama. Diretso-diretso lang kami. Yan lang guys. Bye!